Tingnan natin yung mga, ano, mga abilities ng kalaban. Ay, gago, may Kageyama mo sila. Gago. Tapos yan yung blocker, pre. Yung blocker, gago. No. Unlimited na ano. Unlimited na blocking, ano, yung Wala yun, meron tayong spike si down. Butoku at si Time Skip. Yeah, May time skip dun sila. si Miss Makima. Oo, si Maki. Paano hindi mag-join yung pangatlo nila? Ay, puta, nandiyan. Si Power. Gago, may hino to sila! Gago na Shinsu man yan. Madaya man yan. Trio sila, gago. Pwede GG, Power guys. pati si Makima. Good luck. Hindi, nandiyan din yung isa ito. Yarit. Nice. Nice. Talon. Boom. Nice, smart. Ayan. Damn, yun yung set block. Wow. Uy, Set block. Okay, save. Patay, Sa inyo na yan. Ako nagkuha. God damn. Sa pa. Kunin niya. Kazor. Oh, nag-net. Fucking net, Asayang. bro. What? Net yun? Oo, nag-net. Ang tigas ng net da. Parang ano eh, bato. Hindi ko natitilt. Pakalimutan ko. It's okay, pre. Yan na. I-tilt mo, Zor, forward W. Wait. Para mas malakas. Sige lang. Got it. Nice, smart. Sa pa. I got it. Nice Nice, Zor. one. Let's fucking go. Ako naman? Fuck. Wait, anong tilt Yep. nito bago magtaas yung bar something? Hindi, pag nakatalon ka na mag-tilt ka ng W. Right joystick forward. Yan. Okay. Nice. Set block. Nice. They're set there. But I Set. boom! Sorry! Gano'n sa controls lang. It's okay, Zor. It's okay. Good. This is set. Okay. Ay, naglalag siya. Yeah, 2K ting. Pabor. Okay. Wow. Nagawa. Putik. Guys, think tayo. Agaan mo pa, Mark, yung talon. Agaan mo pa. Right. Just, cross the setter na pupunta sa'yo yung bola. Sa kamay. Hindi ko kasi Yung matansya pabilis. kung gano'n kalayo. Putik, ang sharp talaga. Paano? Puta. Kung kaling sa'yo. Hindi ko matansya kung Hindi, basta tang isipin mo lang, pre, kung saan ka magsa-spike. Kung saan banda. Yun lang isipin mo. Alright. Ako nang bahala saan. Kung saan pupunta yung bola. Nice. Got it. Jump na, Mark. Jump na. Nice. Oh. Ganon. Mas mabilis pa. Nice, Right. Mark. Let's fucking go. Ikaw lang sa papracticein ko sa susunod, ha. Yes, sir. Dapat dalawa yung spiker natin. Oh. Okay. One. On. Ita-target ko yung lag. Bully. You're a goddamn bully. Oh. Ayun. Oh, Ayun, nasi. catch niya. Oh, block Alright, it. sa inyo na. No. Oh, Yes. nice. Attach niya. Buti naman. Touch niya. Sir, good luck, sir. Go Zor. Nice, sir. Okay. Oh, pala. I-purple mo tapos i-double nyo pag nasa Erica. Mas malakas. Yun! Ganun, sir! Nice. Alright. Setting. Set. Ay, papunta saan? My bad. It's okay. What? Sa inyo yan, ha. Nice. Gabi call out si sir, parang sa military ang puta. Sorry, para marinig ka lahat. It's okay. Gandang call outs. I love it. Nice fucking job, sir. You're aiming for the lag. Mga bully. Ako rin nga. Target, right side. May nakabantay sa inyo tang. Nice, hindi nyo nakita. Buto na, nakatch pa yun. Ay, sir, harangan natin si Mark. Pa rin din nila alam kung kailan tatalon. Talon tayo ng hindi tayo sync. Una ka. Hindi nila alam. Nalito sila. Sino yung nag-serve? Sino nag-serve? Tara. Sino nag-spy? Ow. Nakuha. Don't worry. Naglalagay yung isa. Nag-spike yan, ha. Hold it. Nice. Setting. Ba't ito nag-set, bubo? It's okay. I got it.
Kaya buti sa linya pa. Oo. Iwan ulit to. Lucky Puta. spin. Ano ba yan? Wala na sa unahan. Sheesh. Anong oras na, bro? Kumakita yung oras. Mag-11. Saktong 11. 1 minute. Ah. Blocking. Saktong 11. Setting. Setting. Left. Nice, Ooh, Mark. Nice. Wow. Dali. 11 na. Wala, ngayon, hindi na pwede maligo dito. Crowd na lang ako. Punta na lang sa... Setting. Set. So bro, what? Bump ata yung ginagawa mo, sir. Nice. Bump ata yung ginagawa mo. Joke lang. Ganito. Kaya pala, tataka ko, ba't ako punta dun? Yan pala yung bump in. Okay. Nice. Tara, Mark, ayun na natin. Guloy natin yung timing ng kalaban. No, wait, out. Para tayo ano. What the Bakit? fuck are they Ay, doing? Ano pa kasing mga teamwork? Oh, Ayun lang, open tayo. No, man. Oy, nice! Good. Nag-4 touch sila. Hindi sila nag-sync up. Panado. Dalawa yung nag-spike sa kanila. Tayo sa kaliwa or git. Ah. Ano sa kaliwa? Oh, matataas yung ping nila sa left side, pre. Huh. Isang ka na lang. Sige. Setting. Or smart lang. Oy, dump! What the Hey! fuck? Bro, what are they doing? Boy, kalma lang. Balag Lag yung isa lang. Lag yung isa. Ay, hindi ko namin na-cover mark. Sorry. Setting. That's a set. Ah, man. Oh, yun yung spike. Yun yung block nyo, puta. Parang spike. Bilis. Diador. Oh no, lag. We got this. Nice. Nice. Mark talon. Agad. Oo, mabay. I got it. Sige. Ay, wala na. 3. Hindi, wala. 4 wala. touch na. 4 touch na. Sayang. 4 touch. Huwag ka mag-alis ng ano, Mark. Huwag ka mag-alis sa pwesto para magsakto. Yan. Yan. Sige, Mark. Early. Nice. Zoro, ikaw naman eh. What? Mag-ready Wow. ka sa left side ah. Ready ka sa left side. Oh, damn. Sa inyo na yan. Boom! No! Oh, yung block Nablock. niya. Bilis. Sa yan, sir, mag-serve. Tiyan mo, nakatingin yan sa'yo. Ay, gagi, sa akin pala. Putang ina. Nakita ko sa ulit, lumingon sa akin bigla. Hindi na nag-recover. Alya, sir, patch point. Sa'yo na nakasalalay. Dinayin nga natin ang oras. Uy, one for... Boy. Pero dito yung legit. Man. Wala. Oy, ginagawa lang yung method nyo. Setting. Oh, set. Ay, bump pala yung bobo! Bump yun! Ah! Set. Nice. Got it. Left. Sobra. Oh my god. Sige. Oh, Nice. hey. Pasok pa yun. Take over. Nice. Set. Boom! Nice, Mark! Shit! Yay! First win, 3v3. Yes, sir! Yay! Yes, sir. Woo! Got it. Nice, sir. Bump Nabump, na gagawa ko! Ayan. Damn, What a son. fake! Paano nagagawa? Oh, yeah. Galing ba? Yun. Oh, yun yung first error nila. God damn. Yun lang. Kung sila nagkamali. Damn! Sa'yo, Mark. Oh, mali. Oh. It's okay. Don't worry. Got it. Nice. Nice. Sige, reset tayo. Yeah, Walang but tao. Wait, what is reset? Binalik. What the fuck is that combo? What the hell? Anong reset? Balik naglag pa sa... sa akin. Oh, parang pangatlong touch ko na kasi yun. Hindi ko na pwede ma-spike. So, binalik ko na sa Kahit- kalaban. Sige, Mark. Hey, Mark. Wow. Oh. Ay, tama yun. Grabe. Hindi, sa huli na. Ayan. Mali rin nila.
All user. Tayo nakasalalay ang lahat. Sorry nabigla ako. Sige. Fuck. Good. We're good. We might be kind of cooked, but we're still, Sa inyo. Damn. All you. Ay, sa akin na pala. Ano ba? Kakalimutan nga mag-ult. Ang taon na siguro ito naglalaro. Got it. Nice. Setting. Set. Kaliwa. Holding mark. Sayang. Oh. Oh, shit. Got it. No, di abot. Putik. Sige lang. Say Mark, all you. On your mark. Kill. Oh! Sige, Mark. Hindi sila hindi sila nag-block kasi Setting. nakita nyo siya. God damn. That's good. Oh, sa... Nagalutang na siya. Nawala na. There Man. you go. What? Well, rip ultimate. Got this fight. You won. You won. Boom! Uy! Salo. What? Ooh. Out. Nice one. Spike pa siya. Tanga. I got you. Alright. Box sa'yo. Setting. On your mark. Let's fucking go. Setting. On your mark. Saan lang. Colors. Setting. Sa'yo. Yeah, but... Dang. Oh, Nice. ano ba? Buti naman. Naglabas yung araw namin. They're still good. Let's do this. Nope. Kidding. Oh, fuck. Ta. No. Ako sa kanan. Go. Nice one. Got it. Go door. Setting on you. Let's fucking go. Lansa ko announcement. Meron na ba? Wala pa. 11:30 na eh. Wala. Update is in an hour. So, 11:34. Siguro. Pag yung Paligid hangin. sila eh. Ayun yung Kimiro, nakita niya. Yung Eh. dive niya. Ay malayo. Gawin yung daya. Oo. Tay kalating court yung pag-dive niya. Oo, puta. Kayaan yun eh. Setting. That's. Mark, left. Or Zor. Nice, Zor. Nice. That is not left, boy. Ay, puta. Right. Dyslexic ang po. Can you mark? Boom, Nice. bitch. Slide that low. Pansin ko, Mark, hinahanap mo na yung butas sa nila, sa receiver. Nandun na sila sa linya, bro. Nag-overthink sila. Joke lang. Nice, Mark. go. Nakita mo yun. Nice one. Nakita mo, Mark. Nakita Ayan mo. na yung mga codes.
50k oh. What the fuck? Red. Nice. Ito, 15 lucky spins. Rotori 50k. Let's go. Man! Try mo, sir. You're good, Set you're mo good. yan. Ayun, so. Alright. Kalman mo. Ha! I'm pressing Ayaw mo this yan. I can do this. Okay. Out. I did nothing but yay. And you're about to do something. Sige na katingin doon. No. Yeah. Let's fucking finish this shit. Huwag muna kayo mag-leave ah. May mga event, may mga ano pa, codes pa. Hanggang 12:30. Yun na yan. Boom. Nice, Mark. Hindi ko na kay boy. Easy. 3v5. 15 to go. Ujiri, napas na. Yabu. Yabu. Jump speed pwede naman. Ujiri na. Ojiri ulit. Pangit yun. Bruh. Sabi mo, swerte mo Mark kay Boko to. Black. So, fuck. Hell yeah. Ujiri. Ay, gusto ko i-save pero walang pangalawang slot. Bruh, speed bump na. Bili ka na ng slot, pre. 49 Hell mark. Ujisama. Fuck! Here you go. Go lang, why not? Magkano ba, ano? Kaya yung gambling Wait. addiction. Ow. Oh my god! God. Block jump. Man! Buha speed. Gago, malakas yan yung kanina. Ah. Kasi 100 na to yung abilities ko. Ay, wala pa ba? Ay, good. Ilan yung ano mo? Spin. 100 na. Ah, wow. Oh. Ay, So, saan ka it's ba? either- Sa PDG? Either two of these na lang. Sana ito yung makuha kong magnetic. Magnetic. Wish me Sa luck, next brothers. pull mo na yan or sa next 5 mo Sa pa? next pull na. Ah. Eh di guaranteed ka na pala eh. Yup. Oh my god. Shield Shield breaker, no! Gusto ko sana magnet. Fucking shit. Let's go. It's okay, it's Double okay. shield breaker. Yeah. Damn. Pero mas gusto ko pa rin to eh. Kung yung anong magnetic pull kasi sobrang OP. Putik, sayang. It's okay daw. Sige lang pre, gag. Huwag na gag. Pero sa styles lang. Ilan ba? 199? 149? 149. 149, sige. Huwag na gago. 300 Uy, joke lang. Kasi, Yeah. hindi, gago. May nabibilan kasi- akong 1,000 Robux. So, Yeah. gift ko lang kayo ng isang ano. I-save nyo lang muna bali yung mga ano nyo, mga... Hindi kasi ako aminin ko. Hindi Puta ko na si Zor, ito eh. Siyempre, masay mo pa yun sa iba mo, ano? Sige lang, wala. Mahal na ng sunod kong slot o 399. Maganda Hindi, kung sige bigyan nga. ko kayo slot. Sige lang pre, kahit di ka na maglaro, sus ko naman. Para yung ano, yung tawag dyan, yung hormones mo at that moment, di ba? Shut up. Yan, set nyo daw sa akin. Sige, Ayan, yung parang kay Mark. Bump pala na ano Hindi. ko, puta. Kay Mark. Yan. Wait, paano yun? Padiretso. Habang nasa tatalon. Erika, pindutin mo yung tilt. Jump set Pindutin mo yung tilt. Okay. Hmm. Damn. Return to sender ang buto. Yung ano yung combo sa Kageyama eh. Tama. Kunyari na-set mo. Tapos set ko ulit. Oh no. Habang kabilis. Nagadaya. Sige lang pre. Right Sa now. pa. Kagayamay mo. Oh. Sa slot niya. Yung time skip, yung time skip, limited na hindi na sila magpapakita ulit sa ano. Ah, si Sano lang pala. Sa- Kasi na ano? Yung standard. Ah, akala ko meron ka pa yung isa. Ipalitan mo Ito lang yung- yan ito kasi yung Oikawa. Total, limited lang din yung sa Taichu. Diba? Ito yung malakas na serve eh, tama. Try mo wag mo i-block yung serve value. Hindi na ba-block yung serve. I-receive mo. What is your save bump? Sige lang. Set, ikaw bahala. Okay. Aray, Boom. Ooh. Talsik. Upo. ano ba lang? Wala na, maligo na ako. Ako daw. Lucky day indeed. Ayan, kuha dito.
Sa AFK. Ah, we? Grabe ko swerte ako. 6 na oras ako. Ah, wait, bago ba no? Kanina ba? Godzilla. Hindi yan Godzilla. Godzilla. Godzilla yan. Godzilla. Ginaw mo ka. Godzilla. Set niya. Got it. Ah, ako pala yun. Oh? Tumahay kay Zor. So, Natamaan na kay Zor. Sige. Mas spike. My bad. Oo. Blocking. No. Damn, what the fuck? Walang bilis din, Sir, dog. Ako nagulat. Nag-ilis ako. My bad. Ay, nga pala may bago nga palang ability. Got it. Nakata. Set. Block. Oh, nice. Let's go. Go, Sir. Parang nila ano eh. Iwan. Anong signature talaga yan? Pwede ko naiinis. Oh. Blocked. Nice block. Blocking. Set mo. Nice! Oh, What the nice. f***? Parang nag-spike na. Pag gumanon ako. Front view, please. Damn, nice. Set yan. Nope. Layo. Out of bounds. Nice. View, pre. Yes, Kami ba yung iniiwan mo yung kalaban? Lahat. No. Sayang. Na late. Nalito ako. Away lang. Got it. Nice. Hey, Sir. Hey, Mark. Sa inyo. Wow. Nice. Nice Nice door. block. What the? Wala. Kasi nagtaman sa net, hindi net naman. Ah. Yun lang. Yung net kasi dito, puta, ang tigas pa. Literal. Ano yun? Oo. Nice. Got that one. Hold it, Sir. Ay. Nope. On you. Oh! Okay. What the fuck? Sorry. Okay. My bad. Hindi ako nakatalon. Minsan nilolo ko na nga itong keyword. Nice, Mark. Got it. Mark, talon agad. No. My bad. Set. Hindi ko na block. Got it. Mark, talon agad. Nice, Mark. Let's fucking go. Alright. Third by. Hindi rin ako makahanap ng buti. Yan, sa pagitan nila. Nice. Nahirapan sila. Pa rin. Uy, grabe. Ang bilis. Sayang. Sige lang. Alright, sa inyo na yan. Kunin niyo. Mark? Oh, di abot. Oh, Abed. sige. Pwede na kami. That's stationary lang pala. Oo, minsan, pero situational din. My bad. Nice. My bad, open kasi. Oh. Sa inyo na yan. Bump. Spike na to, ha. Let's go. Nice. Ay, yung layo. Sige lang. Boom. Ay, salo. Blocking. Blocked it. Ah! Ay, What the fuck? Alright, Yan. set mo. setting. Oh god, hindi ko ito miss ako. Ayan. Kung
Huli talaga ng dalawang daw. I wait away. Ay, gago, nakatayo Did pala the to. gwitty. Ay, gago nga. Okay. Ah, nagro-roll sila. Nagro-roll? Ah, oo nga. May Taichu. You get that emo. Yan tinutukoy niya. Never mind. Hindi wala kang kausap. Never mind. Nakakahiya. Putang ina. Oh my god. Putang ina. Ah, is it very long? What? Ay, ako nga yung kausap. Ako nga! Yes! Pawns? Ay, ikaw nga, sir, gago. Oh my god, yes, safe! Holy shit! Wait, sino may kausap nito? Fuck Si you, Cutie Orca. Dogo or ano? Shut the fuck up, Orca. Sino ba tong Orca na to? Wala man pala dito sa mga to. King. Hindi nga nagatugma yung ano, yung pangalan sa chat pati sa... Kaya nga, Mas emotional. may daanan mo dyan. Oh shit. Likod diretso. Fine. Sige, sige, sige. Oh my god. Oh, Gago, wow, what parang the fuck? magkatawan. Bumalik yun. Alis! Game Uy, gago! Oh, good. Tama na. Pakawalan mo na yan. Tatlo sa kanya, gago. Ah! Reg? Oh, Nalo na, nalo na, nalo. yay, first Oral time BPC splank. stage. Uy, wala, sir, ano? Happy ka tayo? Uy! In your face, Mark! Oh, sayang. Why door? Set mo, sir. Oh, no. Nice. Perfect spike! Oh. Ito yung perfect spike na sinasabi ko. Wow, Oh. puta. Ah, yung What? yung Wow. pala yung perfect. Wala, gagi. Uy, sayang! Pang set lang, pre, Uy, pang set lang. yeah! Uy, gagi naman. Tae. Ulog, puta. Sinusundan yung shift lock. Tae. Tama gagawin ko. Kuy ko bola nila. Gago. Tabagatapon, Oh, no. tabagatapon. Uy, sir. I'm safe, I'm safe. Tabagatapon pa. Sayang. Ba't yung nagatapon yung Oh, Uy, sayang. sayang. Yung bola? Ay, Diyan, yung bola. bantay ko to. Tinago ko bola. Bye-bye. Ay, bumalik. Rich. Takinang yan. Nagkakamatawin sa'yo, gago. Kinaro mo. Bilis naman ang karma. Oh. Delaying tactics. Check mo yung ano. Mark, set ko, Mark. Wait lang, wala. 84. Oh my god. What? Get ready, Mark. I'ma set this shit. Ay, ako mag-set. Ito, Mark. Oh, damn. Ano bang codes? The fuck? My bad. Sige lang. Baka sa akin lang pwede. No! No! Uh-oh. Man. Man. Mali. My bad. Siguro sunod ka lang. Layo ka, Mark, sa akin. Alright. Setting. Yan. Let's go. No. Oh, Blocking. hindi Damn. kasi yun block or ano, set block. Kaya pwede yung ma-receive. Tagos. Dang. Oh, Setting. nice, sir. Mark, Oh, mali. Blocked it. ilan sila. Nice block. Nice block. Man.
Nice one. That blocked. Set. On your Rich. Nahuli ako. God. Sayang. Kala ko gagana yan. Ginagawa ko yun dati kapag nag-miss ako eh. Hindi na gumagana. Kasi hindi ka nag-miss. Nice, sir. Setting. Set. High. Ay, ba't di nag-activate? Got it. Yeah, set mo, sir. Ay, bump yun, sir. Bump ginagawa mo. Ito. Yan. Nice. On you. Fake tayo, kunyari. Fake. Ay. Oh my god. Ba't? Ay, kaburi ito Setting. Mark. Baba. Blocking. Uy, Oh, good. Oh. Let's go. Bored. Ay, gagi! Oh. So got it. Shield breaker nga pala ako, putang ina. Set. Never mind. Akala ko Layo. yung Mark, sorry. Sige. Ay, kuha din. Wala pa rin yung codes, hello? Setting. Wala. Nice. Mark. Layo. Setting. Nice buff. Ay, Oh, nice. boy, hindi pala Setting. Okay lang. Nice, Mark! Ooh. Let's fucking go, Mark! Let's go! Oh. Hindi natin alam kung saan nakatingin siya. Ako sa kaliwa. Until the last second. Ako sa kanan. Out. That's out. Motherfucker. Oh, user. Nice! So, lakas naman. Blocked it. Oh, nice. Nice block. Set. Let's go. What the fuck are they doing? Uy, Nice, what? there. Set. I'm setting. Tingin na yan. Nice, sir. Nice. What the fuck? Well, I guess okay na rin yun. Setting. Nice, sir. Damn. Oh my god, nalita ako. My bad. Set ko sa akin, meron akong power. Setting. D. Ay, wala na! Yo, What? sir. Setting. Yan na. Nice, sir. Get it. Kalma. Okay. Mag-fake tayo, fake. Damn. NT. Dito, wala tayong plano rin dun. Bigla ang plano. Okay, get it. Layo. Wait, dito naman Okay, sa setter ulit. Ah. God damn. Nauna yung talon ko. Solid ang yun. Nice. Got it. Nice. Pasang naman to. Or no? Oh, fuck. My bad. Aray po. Oh Oh, my upo. god, yan na. Upo. Ayan na. Kalbo. Nice. Aling kalbo. And Abas. forward. Tay, ako pala. Hindi na lang kayo. Uy, what? Ba't return to lobby? Hello? What the heck happened sa controls ko, gago? Return to love. Ang ina. Tapat ganun. Hindi ko mag-gets yung set. Parang ang ganda naman ng set nila palagi. Nainggit ako. Hindi, kasi iba yung character nila eh. Hindi, parehas kami ng character and setter. So, planado yun, king ina. Upo. Dito yun sa kaliwa.
Nice sa atin yan. Tapon. Ay, gagi. Sorry. Zer, ko mo. Ah. Gagi, 3 touch na. Ah, sayang. Man. Ouch. Oh, God. Oh, fuck. Hirap talaga na. Hirap maka-counter. Say, shoot. Palate na. 1, 2, 3. Damn. Siyempre tayo swerte kung sino makakuha nito. Ay, what the fuck? Oh. Grabe, naka-ready, no? Oh, What the fuck? Yun yung Wala last ko resort. Robux. Yung Wala last ko resort niya, Robux. pre, pag ano, wala na tayo. Uy, gago. Leave na tayo. Gago. Uy! Uy! No fucking way. Let's go! What? Set to grant spiker bonus spike power. Double set. What? What?